नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची केउ पत्र खाइले डायरिया रोग शीघ्र भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी पिजुली पत्र, ऑप्शन डी तेंतुली पत्र। दर्शक बंधु यार उत्तर जानिथिले कमेंट कर दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पिजुली पत्र। पिजुली पत्र खाइले डायरिया रोग भल हो जाए। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। गोलमरीच सहित कौन मिसाई सेवन कले दृष्टि शक्ति 2 गुणा वृद्धि होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी गुड़। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी महू। गोलमरीच सहित महू मिसाई सेवन कले दृष्टि शक्ति 2 गुणा वृद्धि होता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। शरीर में प्रोटीन कम होगा फल केउ मारात्मक रोग होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए थंडा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी जॉन्डिस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए थंडा। शरीर में प्रोटीन कम होगा फल थंडा रोग होता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ पानी पीले शरीर में क्षत शीघ्र ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पैड पानी, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी हलदी पानी, ऑप्शन डी जुआनी पानी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी हलदी पानी। हलदी पानी पीले शरीर में क्षत शीघ्र ठीक हो जाए। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। क्षीर सहित कौन मिसाई सेवन कले शरीर को शक्तिशाली करिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी हलदी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए रोटी। क्षीर सहित रोटी मिसाई सेवन कले शरीर को शक्तिशाली करिथाए। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। लेंबू सहित कौन मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरू वीडियोटी को लाइक न करथिले लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए दही। लेंबू सहित दही मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ फल रक्तचाप को कम करिबारे साहाय्य करिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी कमला। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କମଳା। କମଳା ଫଳ ରକ୍ତଚାପକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କ'ଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଗାଜର, ଅପସନ ଡି ଅଁଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଗାଜର। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଗାଜର ଓ ମହୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ହେବା ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଅଦା ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ସକାଳୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ହେବା ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ ବି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ ସି ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ ଡି କଳମ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମେଥି ଶାଗ। ମେଥି ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜଣ୍ଡିସ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଥାଇରଏଡ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଥାଇରଏଡ ରୋଗ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।